जय जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सबू पिला वेलकम मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे और निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिथे जदि डिफेन्स रे जॉब करने चाहते मेल और फीमेल सुवर्ण सुजोग आसी जहाँकि इंडिया नाभाल तरफ आपण मानक ये वीडियो मात्र संपूर्ण तथ्य देवी आप सिलेक्शन प्रोसेस आरंभ करके आप एप्लाई केमी हम और आप जॉब लोकेशन कौटा रहा जे मेडिकल कौन रिजिकाल कौन समस्त डिटेल्स यही वीडियो मात्र मुझे संपूर्ण तथ्य देवाई जाऊँगी जदि प्रथम थर पर आम थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल देखुं तेज सब्सक्राइब कर रखिए और पाखे ऑल बेल आइकन टी दबी रखिए कारण आम अपलोड करता समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुड़ी आपने सर्वप्रथम देखापी पाइबे आसतु डिटेल्स पर आलोचना करिए तार फुल नोटिफिकेशन पाक नहीं जहाँफल आपको संपूर्ण डिटेल्स भाव में देखीदेवी वीडियो को लास्ट पर्यटन देखिए जहाँपर आप समस्त डिटेल्स आपने जानीपर देखो यहाँ रोचे आप इंडिया नाभाल तरफ आसी आपंकर अग्निपथ तरफ आपंकर वैकेंसीटा आसी उभय मेल और फीमेल कैटेगरी पाई एवं ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कि करुच्ची इंडिया नाभाल तरफ आपंकर ऑर्गेनाइजेशन टी होची तेणु बहुत भल जॉब टी रोचे आम तीनोटी पथ रही जहाँ कि रोचे आप आर्मी रोचे नाभाल रोचे एयरफोर्स रोचे नाभाल मध्य बहुत भल जॉब रोचे ऑफिशियली जॉब टी रोचे आपन को सेमिति किसी असुविधा हे ना एवं पोस्ट नेम रोचे आपन को अग्निपथ रोचे जहाँ कि आपण मैंने जानी डिफेन्स जॉब रे वर्तमान प्रत्येक तीनोटी डिपार्टमेंट आपको एयरफोर्स हो आर्मी हो एवं नेभाल हो एथिरे आपको डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होना से अग्निपथ रू आपको सिलेक्शन होइके आपण माने जॉब टी पाउछंती किंतु गवर्नमेंट जॉब टी मध्य एई अग्निपथ मध्य रहउची टोटल वैकेंसी रहउची आपनको सेमिति किछि मैंडेटरी लेखा जाइनी बेले बहुत किछि आपनको वैकेंसी रहिछि एवं एप्लाई मध्य ऑल इंडिया बेसिस समस्त पिला माने एप्लाई कर परिए एवं सैलरी मध्य आपनको माने पर मंथ रही पारे आपन 30,000 एवं आपण मन अनाउंसमेंट रोचे ड्रेस कोड रोचे एवं आपण एडिया इनक्लूडिंग या पर रोचे एवं क्वालिफिकेशन कहवा गले क्वालिफिकेशन आपंकर मेट्रिकुलेसन रोचे सेमती आउ किछि नै मेट्रिकुलेसन जे रोचे से आपन 50% रही आवश्यकता रही बुझिपाले 50% रही दरकार कहीं आपण मानकर 50% नहले आपंकर माने क्वालिफाई हिसाब से आपन को निया जाउ नाही एवं एज रोचे आपंकर 1 जुलाई 2004 रु आपंकर 31 डिसेम्बर 2008 भितर जदि आपन जन्म होइचंती तबे आपन एलिजिबल होचंती ए फॉर्म टी पकिया पई एवं मेरिट स्टेटस टी मध्ये आपन माने अनमैरिड हेइतो दरकार आपन माने मेरिट स्टेटस मध्ये आपन माने अनमैरिड हेइतो दरकार मेल एवं फीमेल कैटेगरी आपन जदि मेल एवं फीमेल भी थांती तबे आपन माने अनमैरिड हेइतो दरकार कोनोसी मैरिड पर्सन को आपन मानको निया जाउनी जदि भी आपन माने ए 1 जुलाई 2024 रु आपन 31 डिसेम्बर 2008 भितर जन्म होइचंती तबे आपन अनमैरिड हेइतो आवश्यकता मैरिड जदि करिचंती तबे आपन माने एलिजिबल उपरे निया जाउ नै एवं अप्लाई मोड टी रहुची आपन ऑनलाइन मार्फत रे आपन फॉर्म टी अप्लाई करबे ता मध्ये केमिति करबे एवं फॉर्म रे आपन केते केते आपन डॉक्यूमेंट रे केते केबी रहइबो समस्त डिटेल्स आपन को देखिबी एवं फिजिकल मध्ये कोन सब रहुची ता मध्ये म आपन को देखिबी एवं अप्लाई डेट रहुची लास्ट डेट राखी रहुची 26 अप्रैल 2026 रोचे और ऑफिशियल साइट रोचे यहाँ joinindianaval.gov.in साइट टी रोचे बेसी कथा जानीपारे तापर आसतु मुझे आपको डिटेल्स पर देखुची एथिरे आपण मानकर जहाँ कि रोचे आपण को रनिंग टी जहाँ कि फिजिकल टी रोचे फिजिकल टी आपण मानक रोचे 1600 मीटर को मेल कैटेगरी पई आपण मानक रोचे 6 मिनिट 30 सेकेंड रोचे एवं आपण मानकर फीमेल कैटेगरी पई आपनकर 8 मिनिट रोचे बुझिपाले एवं स्क्विंट मध्य आपनकर मेल पई आपनकर 20 टी रोचे एवं फीमेल पई 15 टी रोचे एवं आपनकर माने पुशअप मध्य आपनकर मेल पई 15 टी रोचे एवं फीमेल पई 10 टी रोचे बुझिपाले ता सहित आपण मानकर ए जे सैलरी मध्य 4 वर्ष जेहेतु अग्निपथ रोचे से आपन फास्ट मंथ सैलरी रोचे 30,000 रोचे एमती कि पाखापाखि आपन 5 लाख पर्यटन आपने सैलरी पाइपर 4 वर्ष भितर एवं जदि आपण भल परफॉर्मेंस रोचे तेज आपको आर्मी रे रखा जिवो एवं तुमर गोटे एग्जाम है कि एवं जदि भी आप रिटायरमेंट हाई आसुँच ओडिशा लेवल रे आपन प्रत्येक डिपार्टमेंट आपन 20% आपण माने रिजर्वेशन पाउचंती तेणु आपन इजी हो जिवो आपन जॉब टी पाइबा पई तापर रोचे आपन एग्जाम टी रोचे एग्जाम टी आपन मैट्रिक बेसिस रे रहइबो फंडामेंटल ऊपर क्वेश्चन रहइबो मैथ रहइबो रीजनिंग रहइबो जीके रहइबो एवं आपन इंग्लिश रहइबो ता सहित आपन रहउची हाइट मध्ये आपन रहउची 168 रहिता दरकार एवं मेल पाई एवं फीमेल पाई 165 रु 162 मध्य रही आपण मैंने इलिजिबल होती
କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ କହିବାକୁ ଗଲେ କଲର୍ ଭିଜନଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସ ଜବ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଏବଂ ଆଇସାଇଟ୍ ଉପରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଡିଫେନ୍ସରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବି ପଡ଼େ ତ ଯାଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଇସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟାଟୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ କୌଣସି ଟାଟୁ ନ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ବି ଟାଟୁ ରହିଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରିମୁଭ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି 11 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କ 11 ଏପ୍ରିଲରୁ 26 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏହାରି ଭିତରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କେଉଁଥିରେ କେତେ କେବି ମଧ୍ୟ ଦେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ପରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କରିବେ, ଏଇଟା ରହୁଛି ତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ରିଟିନ୍ ରହୁଛି ରିଟିନ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣିବି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏଟା ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ www.joinindianaval.com ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଫଟୋ କପି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ 10ରୁ 50 କେବି ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଦେଇସାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ କପିଟି ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇଦେବେ। ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ଟେ ରହୁଛି, ରିଟିନ୍ଟେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ରିଟିନ୍ଟେ ହେବ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ନା 50 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟିନ୍ଟି ହେବ ଏବଂ 50 ମାର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ 13 ମାର୍କ ଟୋଟାଲ୍ 13 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 50% ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ ଯିବେ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ହେବ, ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ ନା ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆସୁଛି, ସାଇନ୍ସ ଆସିବ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏହିସବୁରେ ରହିବ ଏବଂ ଜିକେ ରହିବ ଏବଂ ରିଜନିଂ ବେସିକ୍ ରିଜନିଂ ରହିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପ ହେଉଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ରହୁଛି ଯେମିତି ହେଉଛି 50 ମାର୍କରେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେ 50 ମାର୍କରେ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ 25% ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ରଖିବାର ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 13 ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥ୍ ଦେଖିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିଯିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦେଖିବେ, ରିଜନିଂ ଦେଖିବେ, ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଖିବେ। ଏଇସବୁ ଦେଖିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ନିପଥରେ ଯେ ନାଭାଲ୍ ତରଫରୁ ଆସିଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ। ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ୍ ଉପରକୁ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି କହିଥିଲି ସେଇ ସବୁ ଫିଜିକାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ରହିବ। ମେଡ଼ିକାଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପ ହେଉଛି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ୟାର PDF ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଜଏନ୍ ହେଇଗଲେ ୟାର PDF ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି ଏବଂ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାର୍କେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେୟାର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ଦେଇପାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।